ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ମନେକର ଏ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ହେଲା, ଏ ଏମିତିକା ସେଟ୍ କେମିତିକା ନା ଏକ୍ସ ଏକ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି, କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି, ଠିକ ଅଛି। ତ ମତେ କୁହ ଏଟା ସେଟ୍ ହବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ହବ କାହିଁକି ହବ, ଆଉ ଯଦି ହବନି କାହିଁକି ହବନି। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ହେଲା, ତମେ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ୟାର ଉତ୍ତର ଦବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ ଥର ପଢାରେ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ହଉଛି ଏମିତି ଏକ ସେଟ୍ କଣ, ଯୋଉ ସେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଆମେ ସେଟ୍ରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନଉଛେ ନା, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କ ସମାହାରକୁ ସେଟ୍ କରୁଛେ, ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ନେଇଥିବା ତାର ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ ସେଟ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ମନେକର ମୁଁ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ନଉଛି, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ବା ଗଣନ ହେଲା, ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 1 4 6 7 ଏଭଳି ରହିଲେ, ଏ ହଉଛି କଣ ତମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସେଟ୍। କିନ୍ତୁ ୟାର ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ କିଏ ହବ, ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ହବ ଆମର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍, ଯୋଉଟା କି କଣ ନା 1 2 3 4 ଏମିତି ବୁଝାଇନି ୟାର ଶେଷ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ହଉଛି ଏମିତି ଏକ ସେଟ୍ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ସବୁ ଦେଖିବା। ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ପିଲାମାନେ କଣ, ସେଟ୍ ର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ରହିଲା ତାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ ଭେନ୍ ଜଣେ ଆମର ଗାଣିତିକ ଥିଲେ, ସେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ତମେ ସହଜ ଭାବରେ ଆମର ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ଏ ୟୁନିୟନ ବି, ଏହାକୁ ଆମେ କେତେ ସହଜରେ ଲେଖିପାରିବା, କଣ ମନେକର ଏ ଆଉ ବି ଦିଟା କଣ ହେଲା, ଦୁଇଟି ସେଟ୍, ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା ଏ ଆଉ, ତ ଆମେ ଏ ୟୁନିୟନ ବି କାହାକୁ କହିବା, ଏ ୟୁନିୟନ ବି, ଆମେ ପଢିଥିଲେ x such that x କିଭଳି ନା x belongs to a କିମ୍ବା x belongs to b, ମାନେ ସେ a ରେ ରହୁଥିବ କିମ୍ବା b ରେ ରହୁଥିବ, ୟା ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ a ଓ b। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବା a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ, a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି କିପରି, ମନେକର a ଓ b ଦୁଇଟି ସେଟ୍, ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ a ଓ b ରେ କୋଉ ଜିନିଷଟି ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟି ଅଛି, ବାସ୍ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, n ଗୋଟାଏ ଗଣନ ସେଟ୍ ହେଲା, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଛୋଟ ସେଟ୍ କୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଧରିବା, ଇଏ ମନେକର ଏ ରହିଲା, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ରହିଲା, ମନେକର ହଉଛି ବି, ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ରହିଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ ସି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ସବୁଠୁ ବଡ ସେଟ୍ ହଉଛି କି ଆମର ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍, ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ୟୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍, ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ କୁ ସବୁବେଳେ ୟୁ ଅକ୍ଷରରେ ସୂଚିତ କରେ। ୟୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଏ ରହିଲା, ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଏ ରହିଲା, ତ ଏ କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛିଟା ଜିନିଷ ରହିବ, ମାନେ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ, ୟାକୁ କୁହାଯିବ ଏ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ୟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ଏ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ବା ତାକୁ ଏଇଭଳି ବି ଲେଖାଯାଏ। ସେଟ୍ ଅନ୍ତର କାହାକୁ କହିବା ଆମେ, ସେଟ୍ ଅନ୍ତର ଯଦି ଏ ଆଉ ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହୁଏ, ଠିକ ଅଛି, ସେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ,
तेबे अंतर काहू कहबा अंतर हबो ए अंतर b is equal to केमिति का x such that x belongs to a or x not belongs to b बुझते बड़ी भाव रे b अंतर a b कौन हबो तब निजे को x such that x belongs to b or x not belongs to a बुझते आमे वेन डायग्राम साहाय्य रे ताको बुझिबा देखो ये जदी गोटाए सेट ए ये जदी गोटाए सेट बी अच्छा एबे कहला एठी कोन अंतर संभव निहाती संभव देखो ये दुईटी को कोन कह जिवो ए दुईटी को अणछेदी सेट कोन पई कांगिना कोन एमानंक मध्ये कोनसी छेद ना बा ए इंटरसेक्शन बी ता केते ना तमरो 5 बुझियला तो एमानंक भितरे कोनसी छेद नाही तेणु ए फेडाण बी केते हबो इज इक्वल टू ए कारण ए रो किछि अंश बी रे अछि ना बी रो किछि अंश ए रे अछि ना नहीं सेई भली बी अंतर ए केते हबो ना बी बुझिला माने ए जदी गोटे सेट हुए आ बी गोटे सेट हुए तेबे ए माइनस बी को तो कहबो ए कोन रहइबो ए माइनस देखा था ए माइनस बा ए अंतर बी बुझी परला तो बी अंतर ए को तो कहबो एटा कहबो बुझी परला एक जे बुझा ठीक अछि तो ए अंतर बी आ बी अंतर ए केबे भी परस्पर को छेद करिवे ना देखो ए अंतर बी रो कोनोसी अंश बी अंतर ए रे अछि ना नहीं सेमती बी अंतर ए रो कोनोसी अंश ए अंतर बी रे अछि ना नहीं तेनु आ परस्पर अनच्छेद्य सेही बड़ी भाबे एठी देखो ए भीतर टी कोन ये होची ए इंटरसेक्शन बी हैला एठी हमें कोन जानले ना ए इंटरसेक्शन बी ए अंतर बी ए इंटरसेक्शन बी ओ बी अंतर ए कोन परस्पर अनच्छेद्य मन रखिला माने एमानंक मध्यरे कोनोसी साधारण बिंदु बा कॉमन पॉइंट या तू मन रखियो या तू नोट करके रखियो है ठीक अछि ए तथ्य को हम देखिबा हां संयोगर तथ्य कोन प्रथम तथ्य आछि जदी ए सबसेट ऑफ बी बा ए बी रो उपसेट हुए अर्थात ए रो समस्त उपादान जदी बी मध्य रे हुए तेबे तेबे कोन हबो ना ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी हम निजे देखो ए जदी बी रो सबसेट हुए माने यार चित्रटा को भलिया हबो ना ये रहला माने कर बी ए एजी ए रा समस्त उपादान बी रे अछि तो यार ए यूनियन बी कोटा हबो ए यूनियन बी ई सब तक हबो आइ नै तो ई सब तक कोनडा एजी बी बुझी परला बिला एबे जीवा द्वितीय तथ्य कोन ना ए यूनियन ए सब बेले ए ही हबो है ना तो निर्दिष्ट कथा जे गोटे सेट ए सहित जदि आमे सही सेट को यूनियन करिया सही सेट हो ठीक अछि तापर कोन जीवा आ गोटे तथ्य होची ए यूनियन शून्य सेट बा फाइ इज इक्वल टू सब बेले ए कारण ए ये तो ए रहिला या दे रे कोन अछि ना किछि नाही तो किछि नाही आउ ए सेट को नै कि आमे कोन पाइबा केवल ए सेट पाइबा ए कोन से एक सेट हेले ए सबसेट हबो कार ए यूनियन बी रो सेही भली भाबे बी जे कोनोसी सेट हेले मध्य सबसेट हबो कार ए यूनियन बी रो निजे देखो बिला ए सेट टा कोटा ए सेट टा ए पूराटा हम कि नै सेटा ए यूनियन बी भीतर रहउची कि नै बस सेमती बी सेट कोटा ए पूराटा एटा ए पूराटा भीतर रहउची कि नै रहउची तो
ये कौन हम ये सत्य बुझिपार ये हूँ तथ्य सत्य बा ताकू कहते प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज मैंने बुझुच ना बुझिपार ଯେମିତି ଆମେ ମଣିଷ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟିଜ କହିଲେ କଣ ଆଖି ଯୋଡା ଅଛି ଗୋଡ ଦିଟା ଅଛି ହାତ ଯୋଡେ ଅଛି ପ୍ରପର୍ଟି ସେମିତି ତାଙ୍କର କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ଆଉ ସଂଯୋଗର ନିୟମ ସଂଯୋଗର ନିୟମ କଣ କଣ ସଂଯୋଗର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହଉଛି A union B is equal to B union এটা ତମେ ଜାଣିଛ ଏ ହଉଛି କୋଉ ନିୟମ କ୍ରମ ବିନିମୟ କି ନିୟମ କ୍ରମ ବିନିମୟ ବୁଝିପାରିଲ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ହେବ ଦୁଇରେ କଣ ନା A union B ପ୍ରଥମେ ହେଇ ଯଦି ୟୁନିୟନ C ହୁଏ ଆଉ A union B union C ହୁଏ ଦିଟା ଏକ ସମାନ କାରଣ ଏଇଟା କହୁଛି କୋଉ ନିୟମ ସହଯୋଗୀ ବୁଝିପାରିଲ ଛେଦର ଆମେ ଚାରିଟି ତଥ୍ୟ ପଢିବା କଣ ସେଇଭଳି ଯଦି A सबसेट हुए बा उपसेट हुए B ର ତେବେ କଣ ଆମେ କହିପାରିବା A इंटरसेक्शन B is equal to A ନିଜେ ଦେଖ ଏଇଠି A ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ହେଲା B ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମନ ପଏଣ୍ଟ ବା ସାଧାରଣ ଅଂଶ କୋଉଟା ଏଇଟା ଏଠି କଣ ହେଲା A ହେଲା ତେବେ A इंटरसेक्शन A केते हबो सेही A एथिरे किछि कहबार नै देखो तापर A इंटरसेक्शन फाइ सब बळे फाइ काहेकि ना A आउ इंटरसेक्शन A आउ फाइ मध्यरे केवल कोन फाइ ही अछि कारण शून्य सेट मान किछि नाही तो तार कौन कॉमन पॉइंट कौन आसियो सेही किछि नाही ही आसियो जे हबो नाही तो सेटा को फाइ बोली को ठीक अछि चतुर्थरे कौन ना सब बळे जे कोनसी A और B दुईटी सेट हेले A इंटरसेक्शन B सब बळे कहार A रा सबसेट हबो आउ A इंटरसेक्शन B B रा मध्य सबसेट हबो जे देखो एटी A इंटरसेक्शन B का भीतर अछि B भीतर अछि कि नै A इंटरसेक्शन B टा A भीतर अछि कि नै अछि तेनो ये मध्य सत्य बुझि परलो तो नियम अनुसार छेदर नियम ସେଇଭଳି ଛେଦର ନିୟମ ଦୁଇଟି ପଢିବା କଣ ପ୍ରଥମେ A intersection B is equal to B intersection A ସେଇଟା କୋଉ ନିୟମ ବାସ୍ ସେଇ କ୍ରମ ବିନିମୟ ସେଇଭଳି ଦୁଇରେ କଣ ଅଛି ନା A intersection B intersection C is equal to A intersection B bracket intersection C ये हूँ कौन नियम से सहज नियम बुझीपार सेट अंतर क्या कौचे यदि ये तो कौचे अंतर भी या कौचे बी अंतर सब बेले कौन हम ए अंतर ए फाइ निजे देख ए रु जदि आम माने एमती एक एलिमेंट जोटा कि ए रे अछि पुनी ए रे नाही तो सेटा कोन होबो किछि भी हेई परिबो तेनो सेटा फाइ बुझिपारला वर्तमान देखिबा द्वितीय कोन अछि ए अंतर बी सब बेले कार सबसेट हो ए रा से भली भाबे बी अंतर एटा कार सबसेट हो निजे को बी रा ठीक अछि है ना हम निजे देखो बी भीतर किया अछि बी अंतर
ସେଇଭଳି ଏ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ଏ ଅନ୍ତର ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛିଟା ନୋଟ ସବୁବେଳେ କଣ ଦେଖିବ କହିଥିଲି ତମକୁ ଯେ କଣ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଅଣଛେଦି ହେବ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ଆଉ ଏ ଅନ୍ତର ବି ଅନ୍ତର ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ଏଇଆ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଏ ଅନ୍ତର ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ଏଇଟା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ବୁଝିପାରିଲ ସେଇଭଳି ଭାବେ ବି ଅନ୍ତର ଏ କୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା बी फेडाଣ ए इंटरसेक्शन ठीक ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ସେଟ ର ଉପାଦାନ ହଁ କି ନାହିଁ ଉପାଦାନ ଥିଲେ ଆମେ କୋଉ ଚିହ୍ନ ଦଉ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ବାସ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦିଅ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି କଣ ନା ବାସ୍ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଦେଇଛି ସେଟ୍ ଭିତରେ କଣ ନା ୟାର ଉପାଦାନ ଅଛି ଏଠି ସି ଅଛି ଏଠି ବି ସି ଅଛି ଏଠି ବି ଅଛି ଏଠି ୟା ଅର୍ଥ କଣ ସେଟ୍ ଦୁଇଟି परस्पर कौन समान समान थे इक्वल टू चिन्ह दे दिया है बर्तमान देख एठी कौन थिला ना ए गोटे उपादान एठी किंतु ए गोटाए सेट सेट ठीक अछि एटा गोटे सेट सेट कौन सेटटा सब बेले जदि अन्य गोटाकारे तार सब उपादान रहिला ताले हम ताको कौन कहउतला उपसेट ताको कौन कहउतले उपसेट माने को चिन्ह एगो ठीक अछि डी देख डी डी गोटे उपादान ना किंतु या मध्य रे अछि कि ना नाही जेहेतु याको कौन करिया याको चेक कटिए पकई दबा हैला ये अछि नॉट बिलॉन्ग तापर देखो तार देखंतु एठी तो ए बी सी अछि एठी ए बी सी अछि ता सहित आ गोटे ए अछि दीटा जाक तो अलग अलग रहइला ये निहाती तार अधिसेट हो कारण यार सब उपादान या दे रहा ना दुईटी मध्य थिले सेटा गोटिए बोली धरा जाए हैला तो ये कौन हबो इक्वल बुझी पारला सेही भली एठी देखो ए बी सी ये बड़ सेटटा ये छोटो सेटटा तो मु कौन कहतिली सान जुआडे मुन सियाडे बड़ जुआडे मुह सियाडे ठीक अछि तो ये जीव अधिसेट बुझी पारला पिला माने नेक्स्ट पार्ट रे आमे अनुशीलनी 1 ए रो गोटी गोटी प्रश्न उत्तर करिया ठीक है।